যদি বুয়া আছে তাহলে তাকে 5 পিলাকে পায় আর 7টা পিলাকে যদি 18 পুরলা না তাকে পায় বেলে ফার পয়সা 15টা ফৌজ মিলি গলে আমার যোজনা পুরা হয়ে যেতে হইছে বেলে এই প্রকার মহারাজ যদি কথা কবে কেনতা করে তাকে মুড়িকে মস্কি দেনি বলবি বেলে বকে রাগ লাগলা মহারাজ আপন কো দরবারে আপন কো যদি অঞ্চল প্রকার কথা কবে ভাল লাগে তো ছাড়া সে যা भी हो লাস্ট আমি কোন জিনিস করবে মহারাজ যে আজকাল পিলা মানে মধুয়া কেনতা হতো সেটা কই কি আমার বক্তব্য শেষ করবে যদি আপন আদেশ দেবেন तो महाराज कथा कहता आदेश कहूँ मोर आदेश के तो मैं आगे बढ़ो जे महाराज आपन तो सब बेले जानी थे कि मार पेटो मधुआ करने आसीते ये समाज ई संसार का मधुआ परासी जन के निजर मत पीबार संग को सब मिसी करी बड़मा कमरी पो मने तो नाती मने मधुआ होते जेथिबो जे फिरा नहीं आसी तमर बाबू के छोड़ कोई तो खेली दिमाग के मारे खेली नि जानो 32 साल के जैसे एते लगे फिरा के ना कोड़ खाली पीडो तो मोर बाबा बताया आगे के निजर मार पेटो मधुआ करने आसी समाज ई निजर मत पिथुआ संगे पूरा सारा मधुआ कोस तो गोटे पिला मधुआ हवा को 7टा स्टेप होचे काना ए बी सी डी ई एफ जी ए रे काना जेति में महाराज যদি কোটো নয় মধুয়া হওয়া গেছে সে ফার্স্ট কোড नहीं पिए मत तुम देखा भी नहीं से बाबा जे ए रे ए भाई की मत पछो बेटा जिन सारा बैठे देखियो এটা মানে ক্যান্সার जैसे আর মানে কি পুরি जैसी হলো বীর রে বাবা যে ভাই রে মত পিও না তুমি টেনশন এবারে তোরা নে যখন নিও ছ মজা भी দরকার সেও মরবো এটা গোটে কিনারে তোর খাইবে এই বলো তো তুমি জানি যে মহারাজ পিলা 7% মধুয়া হি সারা फिर क्या बोलवा छोटिया पैक कर दियोगा भाई किसी नहीं है 7टा पैक पी ले बोलवा तो तुम्हें जानो जे पिला 25% मधुआ फिर सारा फिर क्या बोलवा 2 पैक पैसा लगे तो बोले मेरे को 2 पैक पैसा उठा नहीं ना तो 2 पैक दियो भाई बोलवा तो तुम्हें जानी जे पिला 35% मधुआ हला फिर क्या बोलवा ये की मदर हवा ना किया भाई ए फिर फुल साइज बताना बोलवा लास्ट पे जी घोड़ा मधु आताली नहीं जो तो एते करे 7टा स्टेप में मां माने भाई माने हमर मोर आदि माने मधु हो जाय तो मोर बाबा কথা भाई माने जे मोर हमर संसार के खराब करसी निजर परिवार के खराब करसी निजर बेजी सुना मना बिकी तो केते लोग मधु हो जाय अपन में जो सामने देखछ एते लगी मौत के और मौत के लोग के सब में